ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଜି ମାରି ଯେ ଚାଲେ ନା ବାୟୁ ସହିତ କେମିତି ନା ବାବାଜୀ ହେ ଅଟ ତୁମେ କେଉଁ ଜାତି ତୁମରି ପାଶକୁ ଯିଏ ଆସିଲେଣି ସେମାନେ ହେଲେଣି ଏବେ ଅଜାତି ବାବାଜୀ ହେ ତୁମେ କୋଉ ଜାତି ନା ଆମେ ଜାତି ଏବେ ଗାଉଥିଲି ଆମେ ସହଜେ ଗୌଡ଼ ଜାତି କୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ନ ଖାଇଲେ ଆମେ ଖାଇବାର ନାହିଁ ଆନନ୍ଦେ ଗବା ସାଥିରେ ବସେଇ ସାଥିରେ ଖୁଆଇ ସାଥିରେ ପିଆଇ ସାଥିରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦାନ୍ତ ଘଷି ବ୍ରଶ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯଶୋଦା ମା ଲାଲା ଏ କ'ଣ କଲୁ ତତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି କହିଲା ଏଇ ତ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ଆଉ ଗୋଡ଼େଇଲେ ଗୋଡ଼େଇ ସେ ତଳ ଉପରେ ତଳେ ଲାଷ୍ଟ କହିଲେ ମା ମୁଁ ତତେ କାନା ପାରୁନି ମୁଁ ବାନ୍ଧିଦେବି ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଦେବି ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ ତୋତେ ତୁ ହି ରଖ ତୋତେ ତୁ ନ ରଖ କେତେ ଯାଉଣିରେ ବାନ୍ଧୁଥିଲା ସବୁ ଆଣିଲାରୁ ଏତେ ଦୌଡ଼ି ଆଣିଲେ ସେଇ ଦି ଅଙ୍ଗୁଳ ଛୋଟ ପଡ଼ିଗଲା କହିଲେ ମା ମୋତେ ଆଉ ବାନ୍ଧି ପାରିବେନି ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିଲେ ମା ମୁଁ ବାନ୍ଧିଛି ନିଜେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ତା ପାଖରେ ବାଡ଼ା ହାତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଛାଟୁଟେ ଧରି ପିଟିବାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସିଆଡ଼େ ରାଧାରାଣୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଛାଟୁ କ'ଣ ଡରୁଛ ତମେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନୃସିଂହ ହେଇକି ବିଦ୍ୟା ଦେଇଥିଲ କହିଲେ ସିଏ ଅଲଗା କଥା ଇଏ ଅଲଗା କଥା ମୁଁ ନୃସିଂହ ହେଇକି ବିଦ୍ୟା ଦେବି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିଦେବି ଚକ୍ରରେ କାଟିଦେବି ଏଇଠି ଏଇ ଛାଟ ପଡ଼ିବ ନା ମୋର ଭଗବାନ ପଦ ଛାଡ଼ିଯିବ ଆନନ୍ଦେ ଗୋହାର କାରଣ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ଗୋପୀମାନେ କଲେ ଭାବରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ସ୍କନ୍ଧରେ ଧରିଲେ ରାସ ଚାଲିଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଲେ ସବୁ ଭିତରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ କାନ୍ଧରେ ଧରିଲେ କହିଲେ ତୁ ମୋର ତୁଳସୀ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଦେବତାମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଅପରାଧ ତୋ ସହିତ ମୋର ପ୍ରଣୟ ହେଇଗଲା ପଥର ହେଲେ କ'ଣ ହବ ମୁଁ ବି ତତେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ତୁ ବୃକ୍ଷ ହେଇଯା ତତେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଆପଣମାନେ ମା ମାନେ ସବୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁରାଣରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗକୁ କ'ଣ ଯିବି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ନୀତି ଆଉ ନିୟମ ନୀତି ନିୟମଟା ଭଗବାନ କାହିଁ କଲେ ଆପଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ହେଇକି ଏହା କାହିଁ କଲେ ଯଦି ଭଗବାନ ହେଇକି ଏହା ନ କରିଥାନ୍ତେ ଜଳନ୍ଧର ଆସିଥାନ୍ତା ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନଥାନ୍ତ କି ସବୁ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟକୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଅବତାର ହୁଏ ଅବତାର କେବେ ଖାଲି ଆପଣ ସୀମିତରେ ନାହାନ୍ତି ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ଅନ୍ତରର କଥା ମନ ମଧ୍ୟରେ ମନରେ ରଖି ସବୁ କଥାକୁ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଠାକୁରେ କହନ୍ତି ମୁଁ କୋଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ଜାଣିଛ ନା ନିର୍ମଳ ମନ ସୋ ମୋହି ପାବା ମୋहे छिद्र कपट न सुहावा श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय निर्मल मनटी से मन मत पाइब केमिति ना आज्ञा करमला को तो अनेक भक्त आसुचंती प्रभु परम पूज्य पंडित बाबा बसचंती पाखरे सुवर्ण बसचंती वैकुंठ भी बसचंती गोटे कोणे प्रभाकर बसचंती एमती सब साधु सन्त माने से महा ठाकुरंकर अंतरंग माने बसचंती जन्मोत्सव राति पाइले एते भिड़
आपण मैंने तो देखते आम जहाँ जो देखुले आश्रम भितर होता ठाकुर समय पेट्रोमाक्स लाइट रे सबुआड़े चारिपट लगे आपण मैंने भी देखते केते पेट्रोमाक्स लाइट सब जालुला। तो ठाकुर समय गुरुचरण बोली जड़े भक्त जी कि सबुदिन ठाकुर चापरे जाती हारमोनियम बजाती गीत गाँती ठाकुर आगे ए लक्ष्मण महाराणा कहते मुखर शुणुलु आर जड़े जे थिले कि जो सेवादासर पिता मागुणी दास इत्यादि से महात्मा मैंने सब आसिकी ठाकुर से सेवा करती गुरुचरण नथिले ये से सेवा करती चंदन चाप सेवा सरी जाइए चंदन यात्रा कथा पूर्णमी पर नहीं भौरी दिन राति 12टा गोटे राति हम ठाकुर चाप सरू सरू गोटे हो गलानी भक्त माने से लाइट अवस्था नहीं से सब चिमिली फिमिली जहाँ थिला कोटे आउ शुणा जाए जे से समय भक्त मैंने एत रोसई पत्र हुए धरिकी आसती हांडी टिका रोसई करती ठाकुर पाखे समर्पण कर लाइन रे ठिया होती ठाकुर समस्त दृष्टि पकाती ना विग्रह जहाँ जी जो पाखे रखी तुलसी पकई नैवेद्य कर ठाकुर मेल कहती समस्ते ये आनी समस्ते जो दीक्षा नेला ठाकुर प्रतिमूर्ति देते से तुलसी पकईदे ठाकुर सादरे पाइबे केमिति पाइबे ना ठाकुर को भाव देले पाइबे अभाव केमिति पाइबे मु जतबले से समय जो कृष्ण भगवान कहती गरम दूधटा को आनी क्षीरटा को आणिकी पहुँचले गरम दूधटा क्षीरटा को कौन कले माँ यशोदा माने शीतल कले शीतल करी कहले बेसी गरम नहीं बेसी थंडा नहीं पी दो मुझे कार्य कृष्ण पाखे थोदेले कहले मत क्षीरटा को न देगी कौन पलैलानी कौन पे पलैले ना क्षीरटा उतरिक तले पड़गलानी आ गोटे क्षीर पकई कहले माँ तू मत पिया देने मत खुशी लगे ना तू छाड़ दी पड़ेलु कह तू पिए मुझे कहला आर मो पाखे मन नहीं आर तो मो पाखे मन नहीं क्षीर मुझे पीबी आ गोटे हांडी साइड थी सीधा बाट धरी पिटी गुण कौन कलु तू आज तो छाड़बी भगवान कहीं छाड़बी कहले तो मो पाखे मन ना मत तुम तो छाड़िया कहनी मत तू धरे धरी पारे छाड़ी पारे सी जो कृपा कले धरा देले ठाकुर मत कृपा कले आमको कृपा करके दर्शन देवे ठाकुर क्या भल पाती ना ठाकुर भल पाती निर्मल भक्त केते दूर भजन चल सबू सारी ठाकुर ऊपर मदार शोचती गुरुचरण जे थिले तले शोचती शोईकी भावुंट ठाकुर कौन मु जो ठाकुर भावुची राति निद होने ठाकुर रूपटा को वर्णना कर कमले कांति ठाकुर पाद भली ठाकुर चरण भली ठाकुर पाद कमल ठाकुर ये वस्त्र पिंधि केते सुंदर देखा सत्य प्रभु कौन मो मन कथा जान एति कहू सी शुणुं ठाकुर घुंगुड़ी मार्च ऊपर शुभुची ए समय ठाकुर कहते गुरुचरण गुरुचरण ठाकुर सबू जानते तुम भावुच कि ठाकुर घुंगुड़ी मार्च चेई शोई जीए किए उठाइब उठाइब बाबा किए आनंद बार तुम जोटा करुच सी जान सबुठारे था बोले समता कर प्रभु सबुठारे अच्छा सबुठारे था बोली कहूच गीत गाउच कौन ठाकुर घुमुड़ी मार्च कहूच
ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆଉ ପୁଣି ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ ରାତି ହେଲାଣି କେତେ କାଲି ଗୀତ ଗାଇଥିଲି ଆଜି ଶୋଇପଡ଼। ପ୍ରଭୁ ଘୁମୁଟି ମାରୁଛି ଠାକୁର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଯିଏ ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କେତେ ଫୁଟ ହବ ଅନନ୍ତ ଶୟନ 20 ଫୁଟ ପରେ ହବ ତଳେ। ସେଇଠୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଉଠି ଘୁମୁଟି ମାରିଥିଲେ କହିଲେ ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଚରଣ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛ ମନେ ମନେ? ନା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭାବୁଛ ପୁଣି ଠାକୁର ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କହୁଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେମିତି ଭାବିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ମନୁଖ ହବ। ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ଠାକୁର ସ୍ଥୂଳକୁ ଗଲେ ରହିଥିବେ ସେମିତି, କିନ୍ତୁ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସକାଳୁ ଉଠିବା, ନିତ୍ୟକର୍ମଟା କରିବା କେମିତି ନା ଠାକୁର ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଟଇ, ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଟଇ, ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲେନି? କାହା କହିଲେ? ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ରାଧା କୃଷ୍ଣ